سلام. دونك اليوم غادي نهضر لكم على l'expérience ديالي sur Vova. دونك voilà on va commencer ici. نوريكم الحوايج اللي انا شريتهم واللي وصلوا ليا ونوريكم كيفاش تبقاو تشوفوا كيفاش تختاروا لي كوموند ديالكم، كيفاش تاكدوا من لو فوندور هذا الشيء. دونك هادو باقي ما شريتهمش. هادي باغ اكزومبل هادي شوفوها، il faut toujours regarder. donc انايا في لي فوتو كتبان هي هذيك زوينه هذه، مي كيس كيفو فير باش تكون متاكده. نزلوا هنايا هادو الناس اللي شراوهم اللي جاتهم لا بوشيت، مي جو لا تروف فريمون بيل. شوفوا لا كاليتي ديالها، elle est magnifique la qualité. il y a plusieurs couleurs للداخل. oui ça a une pochette pour les cartes et tout ça. elle est belle celle-là. celle-là je compte l'acheter inchallah. alors et كان aussi هاد لي باسكيت كان كامل كتعرفوا هاد لا مارك هادي، c'est une très bonne marque. mais là en fait j'hésite un peu. نجيو نشوفوا الناس. فوالا هادو الناس اللي شراوهم. ديما خصكم تشوفوا بحال هادنا، شوفوا شحال زوينين لي كولور اللي فيهم، هادو غزالين. فوالا لو بري ديالهم شحال؟ هادو 56 اورو، 56 اورو. او لا ليفريزون كتجيكم من 15 جور ل 38 جور. فوالا فرانشمون هاد لو سيت انا جربتو نوريكم. هادي شريتها سين كاك ديال ايفون، شريت هادي وصلتني تو فا بيان. هادو سي شريتهم سي دي بويس اي سون فريمون توب. لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف فرانشمون. عندي depuis un an شريتهم من depuis un an. ils sont toujours impeccables. moi j'ai acheté ceux-là les dorés. شريت هادو ils sont vraiment magnifiques. qu'est-ce que j'ai encore acheté? نوريكم ce que j'ai acheté هذا. j'ai acheté هاد la couleur foncé. وكاين هذا c'est les sacs métis هادو. voilà ils sont magnifiques aussi. on va voir الناس اللي شراوهم. الناس اللي شراوهم لا باغ كونطخ حيت دي فوا كيصيفط لكم شي حوايج زوينين، دي فوا با وكيتسالى لهم ستوك. فوالا شنوريكم اخر. كاين اوسي هاد لازم نوريكم هاد الساك ديال شانيل. هذا حتى هو خديته مع البورتفوي ديالو. كاين بليزيور كولور، كاين الغري، لو بلون كاسي، لو روز، لو بلو مارين اي لو نوار. دابا لو بري ديالو 38 اورو. غادي نشوفوا الناس اللي شراوهم. فوالا دونك هاد الناس هذا وصلت لهم. فوالا لو غري لي بو، هاي لو نوار. فوالا هو هذا كيبان مزيان في لا فوتو. ديما خصكم تاكدوا من الفورنيسور. هاد الساك هادو خديتو ما وصلنيش، ما جانيش. دونك مي كاين الناس اللي جاتهم، مو جو سي با علاش ما جانيش. مي vous inquiétez pas, الا شي حاجه ما جات لكم je vous demande un remboursement, on vous rembourse sans problème. moi j'ai été remboursée donc il y a pas de problème. voilà لازم نوريكم واحد الساك. هاد الساك هذا انا خديته، ما خديت كاع صحاباتي وهذه إلي توب مانيفيك. انا خديت هاد لاكول بلاتي هذا إلي اكزاكتومون كوم سون لا فوتو. زوين بزاف لا كاليتي ديالو واعره. كاين ميم النيميرو دو سيري، كاين كل شيء. دابا نوريكم الناس اللي شراوهم. شوفوا توب كيجي واقف ومزيان فرانشمون. شوفوا ومعها لا بوشيت ديالو باش ديريها فيه. هذا اللون اخر اللي بغيت انا، عجبني هذاك اللون، مي فيه ديمونتي اخرين والوانات اخرين. هادو زوين. هادو الناس اللي شراوهم هادو دي بروف. كانوا ساد لون زوين الاحمر اللي فيه ان بو اورانج كوم سا بالمارين. مي سون فريمون توب توب توب. هذا moi j'aime pas personnellement cette couleur là. moi personnellement j'aime pas trop, mais هذا il passe partout. il est vraiment beau en fait. ماشي noir كيجي بحال bleu marine un peu foncé
vraiment foncé, bleu nuit, on va dire. كاين هذا مكتوب فيه ouais ça va j'aime pas trop moi. هذا زوين aussi j'aime bien aussi celui-là le bordeaux beige comme ça. Il est aussi magnifique. Mais la qualité, je vous assure que c'est magnifique, c'est une qualité de fou. Chauffe-eau. Voilà. Comme vous pouvez voir. غنوريكم واحد الساك اخر خديته. C'est un sac à dos Michael Kors هذا حتى انا خديت هذا لا كولور واختي خدت لو بيج. il était aussi nickel et aussi la qualité زوينه. d'ailleurs voilà هذا الناس اللي شراوهم. voilà le blanc cassé est magnifique. ouais voilà. Non, mais il faut juste faire attention par rapport aux vendeurs et tout. شوفوا الناس اللي شراوهم قبل ما تشريو شي حاجه. هذا aussi c'est comme une pochette, j'adore, c'est une pochette, elle est aussi magnifique. Il y a le rouge, bleu, jaune. Moi j'ai pris je vous montre la couleur que j'ai pris. Moi j'ai pris cette couleur là. C'est aussi une très bonne qualité, comme vous pouvez voir. Le bleu aussi مع le jeans aussi qui est زوين. هذا le prix ديالو 28,96 €. هذاك الساك ديال ديور نقول لكم الثمن ديالو. il est à 38 €. voilà. كاين كل شيء. هاد لا كوك هذه aussi شريتها. عندي لا كولور بوردو et la couleur noire. c'est aussi top, comme vous pouvez voir. نشوفوا الناس اللي شراوها. voilà. d'ailleurs هاد لا فوتو هادي اختي اللي دارتها بحيث حتى هي شراتها. je vois son tapis là. voilà. كاين فيها غوتشي بس ما شفتهاش لا غوتشي. moi j'ai acheté هادي. c'est aussi magnifique pour tous les téléphones كاينه. j'avais pris pour l'iPhone 8 mais pour tout. Attendez, est-ce que je vais vous montrer encore? Qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté beaucoup de choses ici. Je vous assure, j'ai acheté plein de choses. Oui, j'ai acheté aussi... ouais, j'ai acheté celui-là, le sac Yves Saint Laurent. Hada, tout hada. Mais c'est un petit, c'est vrai, c'est juste une pochette. Alors, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. ouais هذا شريته aussi. et هذا blanc mais moi j'ai acheté le doré. هذا شريت le doré نوريه لكم. هذا غزال il est magnifique. والله تزوين هذا والداخل il est solide, il est magnifique. هذه الناس اللي شراوهم. le noir moi personnellement j'aime pas trop, je préfère le doré. هذا اللي خديته اللي magnifique le doré. il y a encore il y a des bijoux, il y a tout ce que vous voulez mais franchement il y a du maquillage aussi mais le maquillage j'ose pas. عمري ما جربت المكياج من عندهم parce que j'ai peur pour la qualité et tout. Donc tout ce qui est vêtements, sacs, les bijoux, même les vêtements je prends pas trop les vêtements. Des fois c'est rien à voir avec la photo. Les rouges à lèvres j'ai déjà testé des marques زوينين. il y a pas mal de choses. هذا خديته هذا لوي فيتون pardon. مرة خديته خرج لي زوين. j'ai commandé une deuxième fois pour ma sœur. c'était rien à voir franchement. Le premier il était bien, le deuxième que j'ai commandé il était pas bien. هذا اللي خديته انا كان حمر لداخل مع الكادنا مع لاكلي مع كل شيء. mais quand j'ai recommandé une deuxième fois j'étais dessus parce que c'est rien à voir. la couleur à l'intérieur elle était pas rouge, elle était Louis Vuitton comme ça beige et il était grand. et la couleur là à l'extérieur c'était une couleur un peu fade comme ça. c'est rien à voir, ça se voit que c'est un faux. voilà. mais ici le que j'avais commandé en premier il était vraiment magnifique.
Voilà, donc je vais te montrer. Hein. Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Oui, je vais pas te montrer, je veux dire, mais voilà. Mais tout ce qui est bijoux, j'avais acheté des boucles d'oreilles qui sont vraiment magnifiques. Il y a des boucles d'oreilles Michael Korsado, ils sont vraiment top. J'avais acheté aussi des boucles d'oreilles Chanel. Ah bah, je vous assure, ça fait depuis 6 mois qu'un dirham. Ah, pourtant, moi, je suis allergique. Hein. Je suis allergique à tout ce qui est fantaisie et tout. Ah bah là, j'étais pas allergique du tout. Quand qu'un dirham tous les jours, je les mettais tous les jours. franchement مزيانين بزاف. فوالا جسبر تعجبكم هاد لا فيديو واذا عجبتكم ديروا لي لايك. انا لولو من بروكسل باش نبقى ندير لكم لي فيديو بزاف باقي غادي نصور لكم حوايج اللي انا شريتهم وغادي نوريكم لي برودوي اللي كنديرهم. Vraiment, j'ai beaucoup d'expérience dans ce genre de choses. Donc, j'ai pas mal de trucs à vous partager. Donc, il a vraiment dire les likes ou abonnez-vous. C'est la première vidéo que je vais faire. Voilà, donc j'ai besoin de vous. Donc, merci beaucoup et à bientôt. On va dire ça comme ça.